السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا أشكركم أيها الأخوة على ما وجدنا منكم من حسن استقبال وكرم الضيافة والتكاتف الذي يشعر أنكم كأسرة واحدة. وهذا الأمر من الأمور التي أفرحتنا، لأننا فعلا رأينا فيكم قوله تعالى إنما المؤمنون أخوة، ورأينا فيكم قوله عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. فأنتم نغبطكم على هذه الأخوة التي رأيناها عندكم وسعة صدوركم لتحمل المشاق والأعباء والتعب الذي صدر من ترتيبات أثناء هذه الدورة المباركة. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan hanya kepadanya, kita beristighfar kepadanya. Kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan padanya hidayah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Dia satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Yang pertama kali aku bisa sampaikan kepada antum semua adalah rasa syukur dan terima kasih dari segala yang telah aku dapati, dari betapa baiknya kalian menjamu tamu kalian, yaitu terutama para masyayikh beliau hafizahumullah. Demikian pula hangatnya sambutan kalian kepada kami sebagai tamu kalian. Demikian pula bahu-membahunya kalian, antum semua dalam ta'awun, saling membantu. Yang ini mengisyaratkan, menunjukkan kalian seakan keluarga yang satu. Perkara ini sungguh membuatku sangat bahagia, karena sungguh aku melihat pada antum semua apa yang Allah sebutkan dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara.
Aku dapati pula apa yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, Al-Muslim akhul Muslim, seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Itu pula aku lihat ada pada kalian semua. Maka kami iri melihat ini semua. Iri tentunya ghibtah dalam pengertian positif, ingin mendapatkan kebaikan yang serupa dari persaudaraan kalian, di antara kalian, lapangnya dada kalian untuk memikul beban berat, untuk menghadapi segala rintangan, rasa capek dan letih dalam penataan dan penyusunan daurah ini, dari awal hingga akhir, dari segenap panitia dan jajarannya. Semua ini demi kelancaran daurah dan untuk saudara-saudara kalian semua. المحاضرة هذه الليلة كما علمتم هي تفسير قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعاونوا، التعاون هو طلب العون، هو طلب العون، والأصل في طلب العون ألا يطلب إلا من الله، ألا يطلب إلا من الله، لأن العون عبادة. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطلب العون. وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي من حديث ابن عباس قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات إذا استعنت فاستعن بالله. وذكر الحديث. الاستعانة من أعمال القلوب، العبادات القلبية كالتوكل والرجاء ونحو ذلك. ولا تصرف إلا لله، ولا تصرف إلا لله. هذه الاستعانة من العون، هذا من حيث العموم. وأما الاستعانة الخاصة، الاستعانة الخاصة أو الاستعانة المقيدة كما تسمى، وهي أن تستعين بأخيك المسلم الحي الموجود القادر على إعانتك. حي موجود قادر على إعانتك، 3 شروط. هذه جائزة، هذه جائزة لقوله عليه الصلاة والسلام: وتعين الرجل على دابته صدقة. إيش وتعين؟ من الإعانة، يعني أنت موجود وحي
وقادر على إيش؟ أن تعينه. وفي سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعين بعضكم بعضا، أنتم أحياء وموجودون وقادرون على الإعانة. هذه الإعانة الخاصة أو الإعانة المقيدة. أما العامة طلب العون من حيث العموم لا يكون إلا من الله. نعم. Muhadarah pada petang ini adalah tentang penafsiran firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling bantu membantulah kalian, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling membantu dalam perkara dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu, perintah Allah, saling bantu membantulah kalian, saling tolong menolonglah kalian. At-ta'awun berarti meminta pertolongan, meminta bantuan. Pada asalnya perkara ini tidaklah diminta kecuali hanya kepada Allah semata, karena pertolongan atau meminta pertolongan adalah ibadah, sebagaimana yang telah Allah sebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Demikian pula di dalam hadis Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat idza ista'anta fasta'in billah. Lalu beliau sampaikan kepadaku, wahai anak, karena beliau masih belia, aku ajarkan kepadamu beberapa perkara. Jika engkau meminta pertolongan, bantuan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Maka permintaan pertolongan adalah ibadah qalbu, seperti ibadah-ibadah qalbu yang lainnya, tawakal, berharap, takut, dan yang lainnya. Yang semacam ini tentulah tidak diberikan kecuali kepada Allah semata. Demikian permasalahan ini jika dipandang secara umum. Adapun permintaan pertolongan dan bantuan secara khusus atau terikat, yaitu dalam artian engkau meminta bantuan pertolongan kepada saudaramu muslim yang masih hidup dan dia ada serta mampu untuk memberi pertolongan itu kepadamu, maka yang demikian adalah boleh adanya, sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya, wa tu'inu rajula ala dabbatihi sadaqah. Engkau membantu, memberi pertolongan kepada seseorang dalam kendaraannya, maka itu adalah sedekah bagimu. Demikian pula di dalam ayat ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantu membantulah kalian dalam kebaikan dan takwa. Masing-masing kalian sebagian membantu yang lainnya. Selama kalian ada, kalian hidup, kalian mampu untuk memberi bantuan kepada saudara kalian, maka ini pertolongan yang terikat atau pertolongan yang secara khusus yang diperbolehkan dalam syariat. فالاستعانة
المقيدة لها 3 شروط كما ذكرنا لكم: أن تستعين بالحي، أن تستعين بحي، لأنك إذا استعنت بميت فهذا شرك فعل الجاهلية، شرك فعل الجاهلية. يأتون عند القبور: يا فلان يا فلان أعني على كذا، أعني على كذا. يسألون الأموات. الميت ما ينفع نفسه، كيف ينفعك؟ الميت أن تدعو الله أن يغفر له، هو بحاجة لدعائك، فكيف تدعوه؟ لو كان رسول، لو كان رجل صالح، لو كان صحابي مات الآن، في ايش تدعوه؟ في ماذا ينفعك؟ كم من الصحابة ماتوا وقتلوا قتلا، لو ينفع ويضر لنفع نفسه، ما قتل هذا. الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حاصروه في الكوفة أهل العراق، وطعنوه في السيوف حتى مات. لو كان ينفع أو يضر لنفع نفسه. فالذي يأتي عند قبر الحسين ويقول: يا حسين يا حسين اغفر لي، يا حسين أعني، يعينك على ماذا؟ من ربك، الله أم الحسين؟ الحسين ما أعان نفسه وعنه رضاه لما حاصروه أهل العراق، فكيف يعينك وقد مات الآن؟ كيف يعينك؟ فطلب الإعانة من الأموات فعل الجاهلية. والذين اتخذوا من دونه أولياء في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي نتقرب بالصالحين أقرب وأقرب إلى الله، هذا اعتقادهم. إيش قال الله؟ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال علماؤنا: سمى الله دعاءهم وطلبهم العون من الأموات كفر، وهذا فعل الجاهلية، يطلب العون من الميت. نعم. Maka seperti yang telah kita sebutkan, bahwa permintaan pertolongan yang terikat dan khusus boleh kepada selain Allah dengan 3 syarat. Jika yang engkau mintai pertolongan adalah saudaramu yang masih hidup, dia ada dan mampu untuk memberikan pertolongan itu kepadamu. Hal ini karena jika permintaan pertolongan itu engkau tujukan kepada orang yang telah mati, maka itu syirik, perbuatan masyarakat jahiliyah dahulu. Mereka datang di kuburan-kuburan orang saleh. Mereka berteriak mengatakan, wahai fulan, atau wahai arwah fulan bin fulan.
meminta pertolongan ini dan pertolongan itu. Padahal orang yang telah mati tidaklah bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin bisa memberikan manfaat untuk dirimu? Dia sendiri, orang yang telah mati, sangat butuh untuk engkau mendoakan baginya. Maka bagaimana mungkin engkau berdoa memohon kepadanya? Kalaupun yang mati itu sesoleh-solehnya orang, kalaupun dia seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Berapa banyak kita tahu dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka terbunuh dalam peperangan-peperangannya. Kalau saja mereka bisa memberikan manfaat, menentukan manfaat untuk dirinya, tidak akan dia terbunuh dalam peperangan. Husain Ibnu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma ketika dikepung oleh penduduk Irak, kemudian dihujani dengan senjata mereka hingga beliau pun terbunuh radhiyallahu taala anhuma. Husain bin Ali kalau saja memiliki manfaat, berkuasa untuk manfaat kepada dirinya atau orang lain, pastilah dia berikan manfaat itu kepada dirinya sendiri hingga selamat dari kepungan atau pembunuhan orang-orang Irak. Maka mereka yang datang di kuburan Husain bin Ali sembari menyerukan dan berdoa, wahai Husain, bantulah aku, tolonglah kami. Yang semacam ini adalah perbuatan syirik. Apa yang bisa ia berikan pertolongan kepadamu? Siapakah Rabb Husain? Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih berhak engkau untuk berdoa kepadanya. Orang-orang semacam inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sesembahannya selain Allah, mereka berkata, tidaklah kami sembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah, mendekatkan kedudukan kami di sisi Allah. Innallaha yahkumu bainahum fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah lah yang akan menyelesaikan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sungguh Allah tidak akan memberi hidayah kepada yang berdusta dan banyak kekufurannya. Para ulama sebutkan di dalam ayat ini, Allah menamakan permintaan pertolongan mereka kepada selain Allah, permintaan bantuan mereka kepada orang-orang yang telah mati sebagai kekufuran, dan itu perbuatan orang-orang jahiliyah. إذن دعاء الأموات والاستعانة بالأموات هذا من الشرك. لا بد أن تستعين حي ولا بد أن يكون هذا الحي موجود عندك. أما إذا كان غائب، أنت في بلد وهو في بلد، استعانتك فيه من باب العبث. كيف يسمعك؟ كيف يصل إليك؟ من يخبره بأنك تطلب العون منه؟
هذا أيضا ليس من فعل السلف، ما يطلبون العون من غائب عنهم، إنما العون يطلب من إنسان حي وموجود عندك، موجود يسمعك ويبصرك ويكلمك، فلا بد أن يكون المستعان به موجود. قال بعض أهل العلم: لو كلمه بالهاتف هل يكون كالموجود؟ هو في بلد وهذا في بلد، لكن كلمه في الهاتف، قالوا هنا كالموجود، الآن سمع الصوت وعرف ماذا تريد منه. نعم. Dengan demikian, meminta dan berdoa kepada orang yang telah mati, meminta pertolongan dari mereka adalah syirik, karena yang wajib permintaan pertolongan hanyalah kepada orang yang masih hidup, dan bukan hanya hidup, namun dia ada di hadapanmu. Adapun orang yang gaib, orang yang tidak di hadapanmu, engkau di satu negeri, di satu tempat, sementara dia di tempat yang lain berjauhan, maka permintaan pertolonganmu kepadanya adalah perkara yang sia-sia, karena dia tidak mendengar apa yang engkau mintakan kepadanya. Tidak ada pula yang memberikan berita kepadanya bahwa engkau memohon pertolongan kepadanya. Oleh sebab itu, perbuatan semacam ini bukanlah perbuatan para ulama salafus saleh. Mereka tidaklah pernah meminta pertolongan kepada orang yang gaib dan tidak ada di hadapannya. Mereka meminta pertolongan hanya kepada orang yang hidup dan ada di hadapannya, di mana orang itu mendengarnya, melihatnya, berbicara dan memahami apa yang engkau mintakan kepadanya. Demikian syarat bahwa yang engkau minta bantuan haruslah orang yang ada di hadapanmu. Para ulama jelaskan, jikalau seseorang berbicara melalui telepon atau semisalnya ponsel, apakah hukumnya hukum orang yang ada di hadapannya sementara mereka berjauhan? Para ulama sebutkan yang semacam ini hukumnya sama dengan orang yang ada di hadapanmu, karena dia mendengar dan memahami apa yang kau mintakan kepadanya. إذن طلب الاستعانة تكون من حي وموجود وقادر، هذا الثالث. لا بد أن يكون قادر على إعانتك، لا بد أن يكون يستطيع أن يعينك. لو أن أخا لك مقطع اليدين ليس له يدين، وقلت يا فلان احمل لي
هذا الجوال أو احمل لي هذا الشيء، هل يستطيع أن يحمل لك؟ أنت أحرجته لأنك طلبت من إنسان حي موجود غير قادر. لو أن أخاك فقير ما عنده ما يأكل، فقير، وبينكم أخوة، يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، يفرح لفرحك ويحزن لحزنك، بينكم أخوة. قلت يا فلان عطني مال، ما عندي مال، أريد نقود، هو فقير ما عنده ما يأكل، كيف تطلب منه؟ لا يقدر. أحرجته، بل ربما يتضايق، يشعر كأنك تسخر منه، أو ربما يعلم أنك بحاجة ويتعب عليك، لا يستطيع النوم لأن رأى أخاه بحاجة وما استطاع أن يساعده، لأنه رأى أخاه بحاجة ولا يستطيع أن يساعده لأنه غير غادر. نعم. Oleh sebab itu, meminta pertolongan haruslah dari yang hidup, ada di hadapanmu, dan dia mampu untuk memberikan bantuan tersebut kepadamu, mampu untuk menolongmu. Jikalau demikian, maka saudaramu yang tidak memiliki kemampuan untuk membantumu, janganlah engkau meminta pertolongan kepadanya. Jika salah satu dari saudaramu terputus tangannya, terpotong, lalu engkau katakan kepadanya, wahai fulan, angkatkan barang ini untukku, atau yang semisalnya, sementara dia tentunya tidaklah mampu untuk memberikan bantuan itu kepadamu, engkau dalam perkara yang semacam ini memposisikan dia di posisi yang sulit, karena engkau minta kepadanya pertolongan yang di luar kemampuannya. Atau demikian pula, jika engkau memiliki saudara yang miskin dan fakir, tidak memiliki harta dan ekonomi yang cukup, sementara ada di antara kalian berdua ukhuwah dan persaudaraan yang begitu kuat, di mana di antara kalian ada ikatan yang begitu kuat. Dia senang apabila engkau senang, dia sedih apabila engkau sedih. Jika engkau katakan kepadanya, wahai fulan, berikan harta kepadaku, berikan uang kepadaku, aku menginginkan uang, aku butuh harta, tentu ini di luar kemampuannya, di luar apa yang bisa dia bantukan kepadamu. Dalam posisi semacam ini engkau juga menyulitkan dia, bahkan bisa-bisa dia akan menyangka bahwa engkau memperolok-olokkan dirinya, mempermainkan dia. Bahkan bisa jadi pula saudaramu itu dalam kegelisahan yang sangat, karena mengingat engkau sebagai saudaranya, sebagai temannya, dalam keadaan butuh pertolongan, butuh bantuan, sementara dirinya tidak kuasa untuk bisa membantumu.
هذه شروط الاستعانة بالمخلوق، هذه شروط الاستعانة بالمخلوق: أن يكون حي وموجود وقادر على أن يعينك. فلا بد من توفر هذه الثلاثة شروط. والاستعانة أو التعاون حثت عليه الشريعة الإسلامية، حثت الشريعة الإسلامية عليه: وتعاونوا على البر. حث يأمر عز وجل، يحثنا أن نتعاون. وإذا قرأت في كتب السيرة يتضح لك هذا. لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، وكانت مكة بلاد كفر، بلاد أصنام، والمدينة بلاد الإسلام، بدأ فيها الإسلام. هنا الهجرة. المسلم أيها الأخوة إن كان في بلد كافر لا يستطيع أن يظهر إسلامه، لا يستطيع أن يتعبد الله، يخاف على دينه. هذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. لأنه إن بقي في هذه البلاد الكفرية يخشى عليه أن يرتد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة ومكة قلنا كانت بلد كفر، كلها مشركون يعبدون الأصنام، أمر الصحابة أن يهاجروا إلى المدينة. لكي يظهروا دينهم، لكي يعبدوا الله على بصيرة، يظهروا شعائر الإسلام الظاهرة. هاجروا، تركوا الأموال وتركوا البيوت، فرارا بدينهم، لأجل دينهم. فلما أتوا المدينة أين يذهبون؟ عند من يجلسون؟ من يطعمهم؟ من يسقيهم؟
هنا حث النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة الأنصار أن يعينوا إخوانهم يعني التعاون. فأصبح الرجل يؤاخي مع الآخر. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي برجل من المهاجرين ويقول: يا فلان من الأنصار، هذا أخاك، هذا أخوك، فيأخذه يطعمه ويسقيه وينام عنده. تعاون، يعاون بعضهم بعضا على هذه المحنة. فتعاون الأنصار مع المهاجرين، تعاونوا فيما بينهم وسدوا حاجات بعضهم بعضا، فذهب النقص، لأن التعاون الذي حثت عليه الشريعة بدأ عندهم. Demikianlah syarat-syarat yang telah tersebutkan dalam meminta pertolongan kepada makhluk, kepada selain Allah, dari orang yang masih hidup, ada di hadapanmu dan punya kemampuan untuk memberikan pertolongan itu kepadamu. Syarat-syarat ini haruslah terpenuhi semuanya. Adapun ta'awun, saling membantu, saling memberi pertolongan, adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat kita. Allah telah sebutkan di dalam ayat: wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantu membantulah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ini merupakan perintah dari Allah Rabb kita. Jikalau kita membaca kitab-kitab sirah, akan tampak jelas bagi kita bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'awun di antara mereka. Ketika para muhajirin dari Mekkah hijrah meninggalkan Mekkah menuju Madinah, karena Mekkah dikala itu adalah negeri kufur, disembah selain Allah padanya, sementara Madinah adalah negeri Islam yang telah mulai dan telah berdiri Islam di sana. Disinilah muhajirin meninggalkan Mekkah, hijrah menuju Madinah. Dan perkara ini, seorang muslim jika berada di negeri kekufuran, tidak mampu menampakkan Islamnya, tidak mampu untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, jika dia khawatir atas keselamatan agamanya, yang wajib baginya untuk dia berhijrah ke negeri-negeri Islam. Demikianlah, karena jikalau dia menetap di negeri kekufuran yang semacam itu, sangat dikhawatirkan dia bisa murtad dari agamanya, wal iyadu billah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati kaum musyrikin di Mekkah beribadah menyembah selain Allah, beliau pun memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah. Di sana mereka bisa leluasa mengamalkan dan menampakkan agamanya, beribadah kepada Allah dengan ilmu, beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, menampakkan syiar-syiar Islam yang nyata. Maka hijrahlah para muhajirin dari Mekkah
Ketika hijrah, tentunya mereka meninggalkan harta benda mereka di Mekah. Mereka tinggalkan rumah-rumah mereka demi menyelamatkan agamanya. Setibanya di kota Madinah, kemanakah mereka harus pergi? Kemanakah mereka harus duduk? Di manakah mereka harus singgah? Siapa yang akan memberi makan dan minum mereka? Maka Rasulullah pun menganjurkan kepada para sahabat Ansar penduduk Madinah untuk membantu saudara-saudara Muhajirin mereka, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Salah seorang dari Muhajirin Rasulullah pegang, lalu beliau persaudarakan dengan salah seorang dari Ansar. Beliau katakan, wahai Ansari, ini saudaramu dari Muhajirin. Maka Ansari itu segera memperlakukan Ansar sebagai layaknya saudaranya. Dia memberi pertolongan dan bantuan kepadanya, makan, minum, bertempat tinggal bersamanya. Itulah ta'awun, saling bantu, saling menolong antara Muhajirin dan Ansar, sehingga kebutuhan mereka tercover, kebutuhan dan hajat mereka tertutupi, sebagian membantu hajat sebagian yang lain. Itulah ta'awun, saling memberi pertolongan yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. هذا هو تعاون بالأموال. فعل الأنصار مع المهاجرين تعاون بالأموال. وهناك تعاون بالأبدان. تعاون بالأبدان. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب لما اجتمعت عليه الكفر، كفار قريش وكفار الأعراب واليهود، جاءوا ب10,000 فارس، 10,000 فارس. والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عنده أقل من 3,000، أقل من 3,000، فيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم السليم. أشار عليه سلمان الفارسي، وهو رجل من الصحابة، فارسي قدم من بلاد فارس إلى المدينة وأسلم، وله قصة طويلة. قال: يا رسول الله، إنا كنا في بلاد فارس حال الحرب نعمل أخاديد، حال الحرب نعمل أخاديد. الأخاديد هي الحفر في الأرض، الحفر في الأرض تسمى
أخاديد. وهذه الحفر نغطيها في سعف النخل، فيأتي هؤلاء ويسقط فيها من غير لا يشعرون. هذه الخدعة عجبت النبي عليه الصلاة والسلام، استحسنها، فقال: المدينة تحيط فيها الجبال من كل مكان، لن يستطيعوا أن يدخلوا علينا إلا الجهة الشرقية ما فيها جبال، والشرق مسافة طويلة الجهة الشرقية. قال: إذن نحفر الأخدود في الجهة الشرقية. لو أن قال لسلمان: يا سلمان احفر الأخدود لوحدك، ما استطاع. لو أنه هو عليه الصلاة والسلام حفر الحفرة لوحده ما استطاع، أخدود على جهة الشرق كلها. هنا لابد من تعاون، لابد من تعاون بالأبدان، تعاون الأبدان. قسم الصحابة عليه الصلاة والسلام مجموعات، كل مجموعة 10. هنا يحفر مجموعة، وهنا يحفر مجموعة، وهنا يحفر مجموعة، وهنا مجموعة، وهنا مجموعة، وهكذا الصغير مع الكبير مع الكل يحفر، تعاونوا فيما بينهم وحفروا الأخدود. هذا التعاون في الأبدان. ونجحت الخطة، وما استطاع المشركون أن يدخلوا المدينة. لماذا؟ تعاونوا على حفر الأخدود ونجاهم الله من الكفار. هذا هو تعاون الأبدان. نعم. Bagian yang pertama di atas adalah bentuk ta'awun, saling membantu di antara para sahabat dengan harta benda mereka, antara muhajirin dan ansar. Di sisi lain ada pula bentuk ta'awun, saling membantu, saling menolong dengan jasad dan tubuhnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq atau perang Al-Ahzab, ketika dikepung oleh pasukan kufar Quraisy, bersamanya orang-orang kafir dari Arab, suku-suku Badui Arab, ditambah lagi dengan orang-orang Yahudi. Mereka datang dengan 10.000 pasukan berkuda, sementara bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang
dari 3.000 personil. Itu pun di antara mereka, di antara para sahabat, ada yang tua, ada yang anak-anak kecil, ada yang sakit, ada yang sehat. Di situasi genting semacam itu, maka sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usulannya. Kata beliau, kami di negeri Persia dahulu jika dalam peperangan kami gali parit, sehingga dengan parit itu kami selamat dari ancaman musuh-musuh kami. Parit adalah galian yang besar dan dalam mereka gali, yang diinginkan agar kemudian musuh jatuh terjebak di dalamnya, dan dengan itu tidak mampu untuk memerangi mereka. Dan tipu muslihat dalam peperangan semacam ini dilihat sangat baik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah adalah kota yang dikelilingi oleh gunung-gunung besar, sehingga tidaklah mungkin pasukan kufar yang mengepung Rasul SAW untuk masuk dari sembarang arah. Satu-satunya arah yang memungkinkan mereka masuk adalah arah timur, dan arah timur Madinah tentunya sangatlah luas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menggali parit besar di arah timur kota Madinah. Jika seorang Salman Al-Farisi seorang diri, Rasul perintahkan untuk menggali parit dengan luas semacam itu, tentunya di luar kemampuannya. Atau Rasulullah SAW sendiri yang menggalinya seorang diri, tentu juga tidak akan mampu dilakukan. Disinilah diperlukan adanya ta'awun, adanya saling membantu dan menolong satu dengan yang lainnya. Maka Rasul membagi para sahabatnya berkelompok-kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 10 sahabat, tua maupun muda. Sekelompok di bagian ini, sekelompok di bagian itu, masing-masing menggali dan membuat parit. Mereka saling membantu, saling bahu-membahu, hingga kemudian terselesaikanlah parit di arah timur kota Madinah. Taktik ini berhasil dengan baik. Orang-orang kafir tidak mampu untuk menyerang Rasul dan para sahabatnya dari arah timur kota Madinah karena adanya parit ini. Demikian karena ta'awun, karena saling membantu dan saling menolong yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'awun, saling membantu dengan jasad dan tubuh mereka. والنوع الثالث من أنواع التعاون تعاون بالمال والأبدان. إذن التعاون 3 أنواع. الأول التعاون بالمال. التعاون بالمال وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، يطعمه ويسقيه ويكسوه ويعطيه مالا. تعاون بالأموال. الغني يعطي الفقير، الغني يعطي المحتاج. هذا التعاون بين الأخوة، هذا التعاون. والثاني تعاون بالمال والأبدان.
أو الثاني عفوا التعاون بالأبدان. قلنا التعاون بالأبدان كحفر الخندق، بالأبدان أي بالعمل، يعملوا. والنوع الثالث من التعاون تعاون بالمال والأبدان، تعاون بالمال والأبدان. وهذا لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة أراد أن يبني مسجدا لكي يصلوا فيه، فاشترى عليه الصلاة والسلام أرضا من غلامين من الأنصار، فأمر ببناء المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام لا توجد عنده النفقة ولا الصحة لوحده يبني البيت، يبني مسجدا. فأمر الصحابة أن يتعاونوا في بناء المسجد. أمر الصحابة أن يتعاونوا في بناء المسجد، وفعلا تعاونوا فيما بينهم. الذي عنده مال أتى بالسعف وأتى بالحصير، والذي ما عنده مال هذا في بدنه إما يحفر أو يعمل الطين حتى بنوا المسجد النبوي. تعاونوا فيما بينهم بالأموال والأبدان. فهذا هو التعاون الذي حثت عليه الشريعة، إما بالأبدان أو بالأموال أو بكليهما، بالأموال والأبدان. Bentuk yang ketiga dari ta'awun adalah saling membantu dengan harta benda maupun dengan jasad. Maka ta'awun ada 3 macam. Ta'awun dengan harta seperti yang tersebutkan sebelumnya antara Ansar dan Muhajirin. Maka yang kaya dari mereka membantu yang miskin, memberikan hartanya kepada yang membutuhkannya. Bentuk yang kedua, ta'awun dengan jasad, dengan tenaganya, seperti kisah perang Khandaq, mereka menggali parit. Bentuk yang ketiga adalah ta'awun dengan harta, juga dengan jasad. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang di kota Madinah, beliau menginginkan untuk membangun masjid sebagai tempat mereka sholat. Beliau beli tanah dari 2 anak muda dari kalangan Ansar. Maka Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk membangun masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki harta yang cukup, biaya yang cukup untuk membangun masjid.
Demikian pula bahan-bahan yang diperlukan, pelepah-pelepah korma untuk atapnya dan semisalnya. Maka mereka para sahabat Rasulullah saling ta'awun. Mereka saling bantu-membantu, saling menolong di antara mereka. Yang memiliki harta berta'awun dengan hartanya. Maka sahabat yang ini datang membawa pelepah korma, datang membawa ini dan itu yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid. Yang lain yang tidak memiliki harta berta'awun, membantu dengan tenaganya, menggali pondasi, membuat tanah liat, campuran tanah dan air untuk dinding dan semisalnya, hingga mereka selesaikan bangunan Masjid Nabawi. Demikianlah para sahabat Rasulullah, suri toladan bagi kita. Mereka saling membantu, saling tolong menolong, bahu membahu dengan harta ataupun dengan jasad mereka. Inilah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat kita. Ta'awun, saling membantu dengan badan, dengan kekuatan kita atau dengan harta atau dengan kedua-duanya. فقوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا أي كل أنواع التعاون التي ذكرناها، تعاون بالأبدان، تعاون بالأموال، تعاون بالأبدان والأموال، وأن تطلب العون من أخيك إذا كان حيا موجودا قادرا على أن يعينك. وتعاونوا على البر. البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالشريعة الإسلامية حثت على التعاون فيما بيننا في سائر وجوه البر. التعاون في بناء مسجد، التعاون في تزويج أخ لنا، التعاون في نصرة المظلوم، التعاون في الزراعة، التعاون في الحصاد، التعاون في كل أمر فيه خير ومنفعة للمسلمين ولا يستطيع الإنسان لوحده أن يفعله، ينبغي على إخوانه أن يتعاونوا معه. هذا من مقاصد الشريعة، حثت عليه الشريعة التعاون على الخير، كل أمور الخير يؤجر المسلم فيها وتعين أخاك على دابته صدقة أو تحمل متاعه صدقة تؤجر عليه. هذا هو التعاون على البر والتقوى. وصل الشغال
وأما التعاون على المحرمات هذا منهي عنه. ولا تعاونوا، هذا نهي، والنهي للتحريم على الإثم. الإثم اسم جامع لكل ما ينهى الله عنه ويأباه، كل ما ينهى الله عنه ويأباه. البر أمرنا به، والإثم نهينا عنه. الشريعة الإسلامية لا تأمر إلا بخير، ولا تنهى إلا عن شر. فكل ما كان فيه خير للعباد في دينهم ودنياهم أمرت به الشريعة، أمر وجوب أو استحباب. وكل ما كان فيه شر للعباد، وكل ما فيه شر للعباد في دينهم ودنياهم نهت عنه الشريعة، نهي تحريم أو كراهة. فالشريعة الإسلامية أيها الأخوة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. المصلحة تؤجر إذا عاونت بعضكم بعضا، والمفسدة تأثم إن عاونت أو تعاون بعضكم بعضا عليها. إن تعاونتم على الزنا أو على شرب الخمر أو على ظلم الناس أو على حرق المزارع أو اغتصاب الأراضي، هنا تأثمون. هذا إعانة على الإثم. لو أن أخاك قال يا فلان ساعدني على سرقة هذا البيت، يا فلان ساعدني على ضرب هذا الرجل، يا فلان ساعدني على كذا وكذا من أمور الشر، إن ساعدته فأنت معه في الإثم سواء، في الإثم سواء، لأنك أعنته على الشر. إن كنت فعلا أخا له انصحه أن هذا محرم. فالتعاون أيها الأخوة لا يكون إلا على الخير، لا يكون إلا على خير. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. نعم. Maka di dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, setiap bentuk ta'awun
setiap bentuk saling menolong di dalam perkara-perkara yang baik dengan jasad ataupun harta atau dengan keduanya, dengan engkau meminta pertolongan dari saudaramu yang hidup, yang ada di hadapanmu dan mampu memberimu pertolongan. Saling bantu membantulah, saling tolong menolonglah dalam perkara kebaikan. Albir adalah suatu kata yang menyeluruh, mencakup segala yang dicintai Allah, segala yang diridhoi olehnya. Maka syariat menganjurkan kita untuk saling bantu-membantu, saling bahu-membahu dalam segala perkara-perkara yang baik yang dicintai Allah dan diridhoinya. Baik itu saling membantu, saling bahu-membahu dalam pembangunan masjid, atau mungkin dalam membantu saudara kita yang hendak menikah, atau membela saudara kita yang terzalimi, atau dalam perkara perkebunan atau masa panen dan yang semisalnya, selama itu merupakan manfaat dan kemaslahatan untuk saudara kita. Dengan demikian, seseorang manusia tidaklah mungkin hanya dengan dirinya sendiri melakukan segala bentuk kebaikan dan manfaat untuknya, tetapi yang seharusnya saudara-saudaranya yang lain membantunya dan menolongnya. Ini merupakan salah satu dari tujuan penting yang diasung oleh syariat Islam. Seorang muslim akan diberikan pahala oleh Allah jika dia membantu saudaranya. Wa tu'inu akhaka ala dabatihi sadaqah. Rasulullah sebutkan, ketika engkau membantu saudaramu dalam kendaraannya, maka itu sedekah. Demikian pula au tahmilu mata'ahu sadaqah. Engkau membantu mengangkat atau membawakan barangnya, itu pun bagimu sebagai sedekah. Adapun ta'awun, saling membantu dalam perkara yang haram, maka ini terlarang, karena Allah sebutkan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling membantu dalam dosa dan perkara permusuhan. Larangan tentunya menunjukkan perkara itu haram adanya. Dosa, wala ta'awanu 'alal itsm. Jangan saling ta'awun dalam perkara dosa. Dosa adalah suatu kata yang mencakup segala yang dilarang oleh Allah dan tidak disenangi olehnya. Oleh sebab itu, setiap bentuk kebaikan Allah perintahkan kepada kita untuk mengamalkannya. Setiap bentuk kejelekan pastilah Allah melarang kita darinya. Syariat Islam yang mulia ini tidaklah memerintahkan kecuali yang baik dan tidaklah melarang kecuali dari yang jelek. Maka setiap yang itu baik, setiap yang itu bermanfaat untuk umat manusia, terutama baik dan manfaat untuk agama kita, dunia kita, maka syariat memerintahkan kita untuk saling berta'awun, saling membantu untuk itu terlaksana. Perintah itu bisa wajib, bisa pula sunnah. Demikian pula setiap kejelekan
dalam agama kita ataupun dalam dunia kita, maka syariat Islam melarang kita untuk saling ta'awun terhadapnya. Larangan itu bisa haram, bisa pula makruh. Maka syariat ditegakkan di atas perkara ini untuk mendapatkan maslahat atau untuk tercegahnya segala yang mafsadah dan yang rusak dan yang jelek. Maka jika engkau membantu saudaramu, saling membantu, saling ta'awun dalam kebaikan, masing-masing kalian mendapat pahala. Demikian pula jika kamu membantu saudaramu dalam kejelekan, masing-masing kalian mendapatkan dosanya. Jika seseorang membantu saudaranya dalam perkara maksiat, perkara yang haram, maka dia berdosa. Seperti membantu saudaranya wal-iyadu billah dalam perkara zina, atau minum minuman keras, atau dalam mendolimi hak-hak orang lain, merusak kebun, atau merampas tanah milik orang lain dan yang semisalnya. Semua ini adalah dosa dan kemaksiatan kepada Allah, karena engkau membantu saudaramu dalam kemaksiatan, engkau berta'awun dengannya dalam dosa, maka engkau pun berdosa. Jika seseorang mengatakan kepada saudaranya, wahai fulan, bantulah aku untuk mencuri rumah itu, atau bantulah aku untuk memukul, mendolimi orang itu, atau perkara-perkara jelek, perkara-perkara dosa yang semacam ini. Jika saudaranya membantunya dalam perkara itu, kedua-duanya sama dosanya. Jika dia benar-benar cinta dan ingin membantu saudaranya, yang wajib adalah dia menasehatinya, mengingatkan bahwa perkara itu tidaklah baik, perkara itu tidaklah benar. Maka ta'awun, saling membantu, saling menolong, saling membahu, hendaklah itu hanya dalam perkara-perkara baik, perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, seperti yang ia sebutkan dalam ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling ta'awunlah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa. نعم هنا ينتهي دوري معكم في المحاضرة، ويكمل عني الشيخ هاني آل بريك موجود جزاه الله خير يعيننا من باب التعاون. أسأل الله أن ينفعنا بما يقول. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. Assalamualaikum. Sampai di sini apa yang bisa aku sampaikan kepada antum semua tentang materi ta'awun, dan akan dilanjutkan oleh Syekh Hani Ibn Break hafizahullah ta'ala juga dalam bab ta'awun alal birri wat taqwa.